मैथ और साइंस क्लब रो किछि क्विज प्रश्न आज आम यह वीडियो रे आलोचना करबा। आम चैनल रे बहुत गुडे वीडियो आगु अपलोड हो सारी जदि से गुडे को देखि ना देखि नेबे। प्रथम प्रश्न केउ स्तन्यपायी जीव उड़ी पारे यार सठिक उत्तरटी होछि बादुड़ी। परवर्ती प्रश्न देखिबा समुद्र जल को आबद्ध करी जेउ मत्स्य चाष करा जाए ताहाकू कोन कुहा जाए यार सठिक उत्तरटी होछि मेरी कल्चर। व्हाइट हेगर्न कुकुड़ा वर्ष को प्राय केतोटी अंडा देई थाए यार सठिक उत्तर होछि 280 रु 300 टी अंडा देई थाए। कर्निश कुकुड़ा केउ उद्देश्य रे पालन करा जाए यार सठिक उत्तरटी होछि मांस उद्देश्य रे। परवर्ती प्रश्न देखिबा वर्षा दिने चाष करा जाउथुबा फसल को कोन कुहा जाए यार सठिक उत्तरटी होछि खरीफ फसल। श्वेत रक्त कणिका बा WBC रो कार्यकाल केते यार सठिक उत्तरटी होछि प्राय 3 दिन। लोहित रक्त कणिका बा RBC रो आयु काल केते दिन यार सठिक उत्तरटी होछि 120 दिन। रक्त एक केउ प्रकार टिश्यू यार सठिक उत्तरटी होछि तरल संयोजक टिश्यू एवं प्रवाही टिश्यू मध्य हेबो। रक्तर pH केते यार सठिक उत्तरटी होछि pH 7.4। कोष मानकर समाहार को कोन कुहा जाए यार सठिक उत्तरटी होछि टिश्यू। कोष मानकर समाहार को टिश्यू कुहा जाए। ओजोन स्तर केउ रश्मि को शोषी नहीं थाए यार सठिक उत्तरटी होछि अति बाइगणी रश्मि। वायु रे जबखारजान रो परिमाण केते यार सठिक उत्तरटी होछि 78। वायु रे अम्लजान रो परिमाण केते यार सठिक उत्तरटी होछि 21%। ब्रेल पद्धति किए उद्भावन करिथिले यार सठिक उत्तरटी होछि लुइस ब्रेल। सूर्यालोक केतोटी वर्णर समाहार यार सठिक उत्तरटी होछि 7टी वर्णर समाहार। भूमिकंपर मात्रा केउ स्केल रे माप करा जाए यार सठिक उत्तरटी होछि रिक्टर स्केल। परवर्ती प्रश्न देखिबा भूमिकंपर तरंग को केउ यंत्र रे रेकॉर्ड करा हुए यार सठिक उत्तरटी होछि सेस्मोग्राफ। सेस्मोग्राफ। मानव कर्ण केते हर्ष रु ऊर्ध्व ध्वनि सुनी पारे नाही यार सठिक उत्तर होछि 20 किलो हर्ष। सूर्यंकर केउ बल जोगु ग्रह माने सूर्य चारिपटे परिक्रमण करंती यार सठिक उत्तर होछि महाकर्षण बल। प्राय केते वर्ष बयस बेलकू झियो ओ पुओ जेतिकी उच्च हेबा कथा सेतिकी होई सारी थांती यार सठिक उत्तर होछि 18 वर्ष। भूपृष्ठरु प्राय केते मीटर गभीरता पर्यंत कोयला स्तर रही थाए यार सठिक उत्तर 1200 मीटर। केउ संस्था कोयला खनि खनन और रक्षणाबेक्षण करि थाए यार सठिक उत्तर होछि कोल इंडिया। कोल इंडिया। केउ महाकाशचारी चंद्र पृष्ठरे प्रथमे पाद रखिथिले यार सठिक उत्तर नील आर्मस्ट्रंग। परवर्ती प्रश्न सूर्यंक ठारू पृथ्वीर दूरता केते यार सठिक उत्तर होछि 150 न्यूट किलोमीटर। 150 न्यूट किलोमीटर। सौर जगतर बृहत्तम ग्रहर नाम कोन यार सठिक उत्तर होछि बृहस्पति। परवर्ती प्रश्न
କେଉଁ ଗ୍ରହ ଆମକୁ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଦେଖାଯାଏ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନିକଟତମ ଗ୍ରହ କେଉଁଟି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବୁଧ ଗ୍ରହ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, କେଉଁ ଗ୍ରହରେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶୁକ୍ର ଓ ୟୁରେନସ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦିନକୁ କେତେ ଗ୍ଲାସ ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 10ରୁ 12 ଗ୍ଲାସ। ଜଳକୁ ଜୀବାଣୁମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କୂପମାନଙ୍କରେ କ'ଣ ମିଶାଯାଏ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହାକୁ ପୃଥିବୀର ଫୁସଫୁସ କୁହାଯାଏ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଜୀବମାନେ ପରାଗ ସଙ୍ଗମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପ୍ରଜାପତି, ଭଅଁର, ମହୁମାଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିଜ ଅକ୍ଷ ଚାରିପଟେ କେତେ ଦିନରେ ଥରେ ଘୁରେ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 25 ଦିନ। ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ପରଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ର କେତେ ମିନିଟ ଡେରିରେ ଉଠେ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 48 ମିନିଟ, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଘଡ଼ି ମାରିକି ଆସନ୍ତି ବୋଲି କହିଥାଉ। କେଉଁ ମାଟି ସବୁଠାରୁ ଉର୍ବର? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପଟୁ ମାଟି। କେଉଁ ମାଟି ନଡ଼ିଆ ଚାଷ ପାଇଁ ଭଲ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଲୁଣି ମାଟି। ଲୁଣି ମାଟି ନଡ଼ିଆ ଚାଷ ପାଇଁ ଭଲ। ପୃଥିବୀକୁ 1 ଡିଗ୍ରୀ ବୁଲିବା ପାଇଁ କେତେ ମିନିଟ ସମୟ ଲାଗେ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 4 ମିନିଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ମଣିଷ ଶରୀରର ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରା କେତେ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 37 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ବା 98.4 ଡିଗ୍ରୀ ଫାରେନହାଇଟ୍। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ତାପମାନ ଯନ୍ତ୍ର ବା ଥର୍ମୋମିଟର କିଏ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ? ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗାଲିଲିଓ 1592 ମସିହାରେ। ଖାଦ୍ୟନଳୀର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ଅଂଶର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ୍ଷୁଦାନ୍ତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, କ୍ଷୁଦାନ୍ତର ଲମ୍ବ କେତେ ମିଟର? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 7.5 ମିଟର। ବୃହଦନ୍ତ୍ରର ଲମ୍ବ କେତେ ମିଟର? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 1.5 ମିଟର। କେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦ କୀଟ ପତଙ୍ଗକୁ ହଜମ କରିପାରେ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କମଣ୍ଡଳୁ। ତରଳ ଧାତୁର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପାରଦ। ବେଙ୍ଗ କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାଏ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଫୁସଫୁସ୍ ଓ ଚର୍ମ ଉଭୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ବା ପରୋକ୍ଷରେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଗରୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇସାରିଛି, ସେ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇଦେଉଛି। ଆପଣ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଇ ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।